ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እሸቱ ነኝ የዘጠነኛ ክፍል የሂሳብ መምህር ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ። Alright, today we are going to learn about regular polygons, unit 6, which is geometry. Okay, regular polygons. What do you mean by regular polygons? እሱን እናያለን። ከዛ በፊት ግን እንደተለመደው ዌብሳይታችን lucybridgeacademy.com የገባችሁ የተለያዩ ጥያቄዎችን ታገኛላችሁ፣ አጫጭር ኖቶችን ታገኛላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከአምስት ቋንቋዎች በላይ መረዳት የሚያስችላችሁ የራሳችሁ የሆነ ፐርሰናላይዝድ አሲስታንስ ፕላትፎርም ታገኛላችሁ። ስለዚህ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ጆይን ማድረጋችሁን አትርሱ። Thank you. Regular polygons. Polygons in the area of polygons. What do you mean by a polygon? A polygon is a closed plane figure formed by three or more line segments. Okay, when three or more line segments are joined each other, we can have a polygon. Okay, each line segment called sides of the polygon, and each side of a polygon intersects exactly at two other sides. One at each end points, so that two sides with common vertex are not collinear. That is, the angle at no vertex is 180 degree. Okay. እንግዲህ ቨርቴክሱ ላይ አንግሎች ሁለቱ ላይኖች ኢንተርሴክት ጆይን ያደረጉበት ቦታ ላይ የሚፈጠር አንግል አለ። ቨርቴክስ እንለዋለን። ሁለቱ ፖይንቶች ሁለቱ ላይን ሴግመንቶች ወይም ሁለቱ ሳይዶች የተገናኙበት ፖይንት ቨርቴክስ እንለዋለን። ሶ በቨርቴክስ እና ቱ ሳይድስ ፎርም an angle and the angle is always less than 180 degree ከሆነ ሁልጊዜ ኢንቴሪየር አንግል ማለት ነው። በቀላሉ ኢንቴሪየር አንግል of every polygon is less than 180, so that the polygon is called convex polygon. እንለዋለን ማለት convex polygon. Okay, concave and convex and concave polygons. A polygon is convex if no line that contains a side of the polygon contains a point in the interior of the polygon. Each interior angle of a convex polygon is less than 180 degree. Okay, polygon ይኖረናል። ፖሊገናችን እንደዚህ ያሉ ነው ሳይዶችን ነው የምናገናኛቸው። ኦኬ ሶ እነኚህ ኢንቴሪየር አንግልስ ይባላሉ። እዚህ ጋር ማስቀምጣቸው ኢንቴሪየር አንግልስ are always less than 180 degree. Okay, less than 180 degree. Whereas here convex polygons እንለው a polygon that is not convex is called concave. ፖሊገኑ ኮንቬክስ ካልሆነ ኮንኬቭ ነው። that means ቢያንስ አንድ ኢንቴሪየር አንግሉ ከ180 ዲግሪ በላይ ይሆናል ማለት ነው። one or more of interior angles of a concave polygon is greater than 180 degree. እሺ ተማሪዎች የዚህን ክፍል ሙሉ ክፍል ማግኘት ከፈለጋችሁ ዌብሳይታችን ላይ ወይም ደግሞ የሞባይል አፕሊኬሽናችሁ ላይ ታገኙታላችሁ።